तो फ्रेंड्स देखी पारे फाइनाली आम से जगह उपरू पलि आलु से जगह देखा तो आम के उच्चा बर्तमान अच्छु फरेस्टर बाबू रास्ता कौटे आम हजिजा उपर रहीचु तो जानी होनी माने एत समय चलचु तथापि जानी होनी कौ जगह आम जिमु देखो दी पट रास्ता एपटे गोटे आउट एपट रास्ता गोटे तो फ्रेंड्स जो मैंने बण भर जंगल भर आदि आप बाट न पाती ताने आपन सब सो हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आई होप आपण माने सब भलर थिबे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो पूरा बोबाल हबार अच्छी कारण आज का वीडियो मु आपन गोटे सुंदर जगह टी बुले नेमी। तो फ्रेंड्स जगह ना वर्तमान कहमिनी खाली से जगह विषय एति कहमी से जगह आम एठू मिनिमम 130 किलोमीटर अधिक दूर हम आ से जगह को मु आम जन सांग आम 2 जन जिमु पुनी बाइक रे। तो वीडियो बहुत सारा मजा मस्ती हबार अछि वीडियोटा पूरा ट्रैवल आउ गोटे नेचर पूरा हबार अछि। तो वीडियो बहुत सारा मजा मस्ती हबो तेणु वीडियो स्किप करेंगे शेष पर्यटन देखिए ताले चलतु आउ डेरी न कर वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स देखि पाते फाइनल मो सांग आसी पहुंचला तो बर्तमान हम बाइक रे से जगह टी जीवा पे सब रेडी। हां सब रेडी पूरा आ गाड़ी होता लग देछु पूरा 8 लीटर टांकी पूरा फुल। अब हम जो जगह होजन से जगहटा केते किलोमीटर उठ हबो ए भद्रक 130 किलोमीटर से जगह। तो फ्रेंड्स वीडियो टी बहुत सारा मजा मस्ती हबा अछि आपन बहुत सुंदर सुंदर जगह भी आपन देखेमु तो वीडियो टी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो रेडी जीवा हां तो चल देखि पाते हम बुलेट धरिक से आइछि ए बुलेट रे बतन आमे जिमु 130 किलोमीटर। तो ए वीडियो आपन गोटे ट्रैवल आ फूड गोटे बढ़िया एक्सपीरियंस आपन शेयर करमु ए वीडियोटा पूरा नेचर पर हबो तो फुल टू बोबाल हबो चलंतु आउ देरी न कर वीडियो को स्टार्ट करिया जीवा। सो गाइस बहुत समय ट्रैवल करा पे तो बर्तमान हम गोटे जलखिया करने रही तो देखिए कोटे कौन भल चीज खाया मिलला। तो गाइस देखिए पाते बर्तमान मौसी आमको गरमा गरम पूरी आ घुगुनी आनिक देले तो बर्तमान हम खाई पुणी आम कम बाहर। सो गाइस देखि पारथिबे फाइनली हम से जगह पाखरे पहुंची गलु। रास्ता सइला ना कोन सइला ना एटो गाड़ी जीवन एटी रे एटी को केते बात से रास्ता अछि तो बर्तमान एबार रास्ताटा बंद आम जानी पालुनी आगु पलि आइनु तो एबार आम बुले की गोटे जगह गाड़ीटा रखिकी पुणी एठू 1 किलोमीटर हम ना चल चल जा पड़े से जगह। तो गाइस ये हूँ चाउल भजार एंट्री पॉइंट तो आपको एठू गाड़ी रखी चल चल जाओ बर्तमान आम दिज जंगल भीतर चल चल जाऊँ कारण या भितर बाइक फाइक किसी आसी पारनी तो से आम जंगल भीतर दिज चल चल ही जाऊँ। तो देखी पाते जंगल पूरा केते माने घंच जंगल या भितर आम सी लोक पाख भी शुणु कौन बाघ भालू अच्छे ना कौन से लोक कहते तो पूरा नीरव जंगल। तो बर्तमान आम भितर गोटे बढ़िया जिनसा आपको देखेमु तो से जगह पर आम जाऊँ से पहुँच सारा पूरा देखेमु। तो फ्रेंड्स देखी पारे एटा लोक मान पिकनिक स्पॉटा तो ये लोक फिस्ट मिट समस्त करती बोधे पानी फानी हुए कि वर्षा हेले से जना पड़ी जगहटा
କେତେ ବାଟ ମଉସା? 1 କିଲୋମିଟର। ପାଣି ଅଛି? ପାଣି ମାନେ ପାଣି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ ପାଣି ଅଛି ଆଉ। ବହୁତ ପାଣି ନା? ହଁ ହଁ। ଆପଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ? ଆଉ ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଏଇଲା ସଫା କରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଲୋକ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଗୋଟେ ସଫା କରିଦେଲ। ଏଇଟା ସବୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆବର୍ଜନା ଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ସଫା କଲେ ପରା ଆମେ। ଆମର କାମ ହେଲା ଏଇଟା 2ଟା ଦିନ, କାଲି ପରଦିନ 2ଟା ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼, ତାପରେ ଦେଇକିରି ଏଇ ଆଜି ସଫା କଲେ ଆମେ ଗାଁର ସମସ୍ତ କମିଟି। ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ନା ଆମ ସହିତ? ହଁ ହଁ ଯାଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଯିବ, ଆରାମସେ ଦେଖିକି ତୁମେ ଆସିପାରିବ। ଏମିତି ଅଛି କୁଣ୍ଡ ସେଇ ଉପରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ତୁମେ ରାସ୍ତା ତୁମକୁ ନେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ମଉସା। ହଁ ଭାଇ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପାହାଡ଼ ଖାଲି ପଥର। ସେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସିଏ ଆଉ କେତେବେଳେ 1 କିଲୋମିଟର କହିଲେ ନା? ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭିତରେ ଆମ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ମରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପୂଜା କରନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇଟା ନା? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ନା? ତୁ ମତେ ଆଗ ରାସ୍ତା ସବୁ ଦେଖା। ବାପରେ ବାପ, ଡେଇଁକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରଣାଟା, ଛୋଟିଆଟା ଝରଣା ବା କଣ କୁହନ୍ତି ଆକୁ? ଫରେଷ୍ଟର ବାବୁ ରାସ୍ତା କୋଉ ବାଟେ? ଦେଖିକି ତୁ ମରିଯିବୁ। ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସିଧା ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବୁ। ଏଇ ନା ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖତରନାକ ରାସ୍ତା ପୁରା। ବାପରେ ବାପ, ଆମେ ସବୁ ହେଲା କି ପିଲା, କି ଟୋକା? ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୋକା। ଏଇ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଯିବା, ସର୍ଭାଇଭ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାଣି ପୁରା ଏପଟେ ଅଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାଇ ହବନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପଥରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆଗେ ଯାଏ, ତାପରେ ତୁ ଆସିବୁ। ଆରାମସେ ଆରାମସେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ ତଥାପି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି। ତ ଏଇ ଭିଉଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। 2 ସାଇଡ୍ ପାହାଡ଼, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝରଣା। ତ ମେନ୍ ଜାଗା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ତ ମେନ୍ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଜାଗାଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ବସନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବାଟ ରହିଲା। ଆମେ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଲେଣି? 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଅଧିକା ବାଟ। ଅଧିକା ନା? ହଁ। ପାହାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଜାଗା ଦେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗାମୁଛା ଚଢି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲେ ପାଣି ଦେଇକି ପହଁରି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଫିଜିକାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖରେ ବସିପାରିବୁ, ଫିଜିକାଲ ମୋର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆସିପାରିବୁ। ହାତ ଦେ, ଆସିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏ ଜାଗାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିପାରିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍। ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ ସେ ଜାଗାକୁ ନା, ଖତରନାକ ଜାଗା। ୟଙ୍ଗ ପିଲା କିଏ ଆସିବେ, ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିପାରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଆମ ଭଳିଆ ଦେଶୀ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେଇମାନେ ଆସିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ। ସେଇପଟେ ପଡ଼ିବ ଦେଖିକି। ମରିବୁ ପଡ଼ିବ।
आराम से देखिए पत्थर आसवा पड़ा मैंने टे गोड़ पड़ा था ना सीधा उपरक कमा फमार चान्स ना सीधा उपरक टिके ये सब कर दाग भालू भालू पड़ेगा कौन हम पुणी ठिया हवा फरेस्ट ऑफिसर तर गोटे प्लान ना आखिर आखि मिसेबू ठिया हबू प्रेम हो बाघ को डरिकी पलैबू माने से तो पीछा लगे डरी बोली कहा बड़ा पत्थर गुड़ा अच्छे ना देखिए आसो चढ़िया रास्ता थी साइड तो ये पत्थर को देखिकी प्लान करिया को हबो कुआडे रास्ता कोन ना आपण माने टिके देखि जाय कि माने पाद रखिबे का ए जो पत्थर बहुत खसरा टिके गुड़ फैला माने पड़ी जो मुंडा मुंडा फाट जो तो आराम से पूरा देखि देखि आसीबे तो देखि बात भाई आमे चालचु सती बेलटो केते बाट रहिला ओ कोट देखि तो देखिए तो कि रास्ता तो गाइस देखिए तो खतरनाक है खतरनाक रास्ता है भाई वाटरफॉल केते बड़ रहिला अल्प बाट देखिए बर्तमान आमको यही बाटे ऊपर देखिए चढ़ी जावा पड़ो कौन बे काटु रसी फसी काटु कि ये सब लिखी कौन कौन सब पत्थर ना फा प्रेमी जुगल आसते बोधे ये ना आराम से चल देखिकी तो चल आगे तो फ्रेंड्स देखिए बात फाइनाली आम से जगह उपरू पलि आलु से जगह देखा तो आम के उच्चा बर्तमान अच्छे फ्रेंड्स बर्तमान आम सिचुएसन पड़ा बर्तमान आम हजिजा उपर रहीजु तो जानी होनी माने एत समय चलचु तथापि जानी होनी कौ जगह आम जिमु कौन करिया जोड़े ना लिखाई पत्थर देख सही पटे बोधे रास्ता सही पटे लोक जाइछन हाँ जो पत्थर नाले समय लोक सब आसवे ना से ना है से पट अच्छे देखो दी पट रास्ता एपटे गोटे आउटे एपट रास्ता गोटे मैं जानी होनी कन्फ्यूज कौ पट रास्ता जिमु तो आमको लगुच यहीपट रास्ता होता कारण एपटे देखो लोक मान ना फा लिखाई लोक ये बाटे लोक आसवे देखिया भगवान ये बार जीवा ना आम पुणी एटू फेरमु वाटरफॉल देखी हेनी लास्ट एत परिश्रम बेकार जीव तो एठू जदि आम भाग्य भल रहा जी वाटरफॉल देख साइनु तापर आम एठू जीमु पुणी कौटे कहना कि जगह ना सीताकुंड नुहे हाँ सीताकुंड तो जावा आ गोटे कौट कह कहले ये जंगल हाँ शिमिलपाल हाँ तो जदि भाग्य आम भल रहा ठीक ठाक टाइम होगा तेल एठू आम पुणी शिमिलपाल जीमु तो देखिया कौन हो आराम से चल तो चल आगू चल देखी चढ़ू बाटा अच्छे ना कि धरिक जावाई लोक मैंने धरिकी जावाई तार हाँ तो देखी देखी जावाई एटा हमर लोक रखछन्ते दरिया में बांधी के एटा के नथा ना ऊपर जाई परन ना आराम से देखि पूरा एठी आके माने जमा तत्तर हेबे पर हेने भाई ओडी छिबे आ केते रहला अच्छा
ধর তো গাইস ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବାଟ ବୋଧେ ଅଳ୍ପ ଭଳିଆ ନା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଜାଗାଟା କେତେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବଣ ଭିତରୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ବାଟ ନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କିଛି ସିମ୍ବଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେପରି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରୋ ଅଛି ସେ ଏରୋକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ନଚେତ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମାନେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଏଠି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ସିମ୍ବଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ବନା ହେଇଥିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ଭାଇ ଏ ଭାଇରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଦେଖି ଆରାମସେ କାଠର ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଟୁକା ପହଞ୍ଚିଲା ସେପଟକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିମି ତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ବାଟେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଗଛଟେ ପଡ଼ିଛି ଶୁଖିଲା ଗଛଟେ ତା ଦ୍ୱାରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଆର ମୁଣ୍ଡକୁ ତ ଦେଖିବା ଯିବା ଚାଉଳ ଭଜା ଏଠି ମୋର ମୁଢ଼ି ଭଜା ବାହାରି ଯିବ ପଇନେ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଏ ପାଣି ପିଇ ହବ ନା ବିନା ମରିଯିବା ପାଣି ପିଇକି ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଲା ଆମ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ୟା ଉପର ମାନେ ୟା ବାଟେ ଆଉ କୋଉ ବାଟେ ଯାଇ ହବନି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଭଲସେ ଇଏ ଯାଇ ହବନି କୋଉ ବାଟେ ବି ଯାଇ ହବନି ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ବର୍ଷା ଦିନ ନା ବହୁତ ପାଣି ହେଇଯିବ ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଚାଉଳ ଭଜା ୱାଟରଫଲରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଟା ସାରିକି ପୁଣି ଯିମା ଆମେ କୋଉଠି ହଟାବେ ଶିମିଳିପାଳ ତ ଦେଖିବା ଶିମିଳିପାଳ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଜିନିଷ 1 କିଲୋମିଟର କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ କିନ୍ତୁ 1 କିଲୋମିଟର ବାଟ ପ୍ରକୃତରେ 1 କିଲୋମିଟର ବାଟ କିନ୍ତୁ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ଲାଗିବ 10 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଏଇ ଜାଗାଟା ନା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଏଟା ଫାଇନାଲ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବାଟ ତ ଦେଖିବା ତ ଇଏ ହେଲା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଝଣା ହେଉଛି ୟା ଉପରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କୋଉଠୁ ପାଣି ଆଉଛି ନା ତା ଉପରୁ ଗୋଟେ ନଈ ଭଳିଆ ଥିବ ନା କ'ଣ ଉପରେ କ'ଣ ନଈଟେ ଅଛି ନା କ'ଣ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ପିକନିକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗାଧୋଇ ଯାଆନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ବୁଲିକି ଆଇନୁ ଆଉ ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ କିଛି କହିମୁ ତ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ହେଇଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଥର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେ ନିହାତି ଚାଉଳ ଭଜା ଆସିପାରେ ଏ ଜାଗାଟା କ'ଣ ଚାଉଳ ଭଜା ନା ଚାଉଳ ଭଜା ୱାଟରଫଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିପାରେ ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା ହେଇଛି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଜାଗା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା